वो में तो ঠান্ডা नहीं है এটা পান্না হবে বন্ধু কফিল এটা আমার বুঝছেন নি 10 কোটি টাকা আছে যে মুহূর্তে ঠান্ডা থাকে সেই মুহূর্তে কফিল আসে এই আমার মনটা ঠান্ডাতে हम ठंडा है बांग्लादेश बहुत ब्यूटीफुल रेनी है वाओ कंट्री इज मैक खूबसूरत लगता है ए स्वागत जी कफिल सोफा का खालो सोता कामाल से मैं देख से मैं ठंडा ओ कफिल बाजी अरे बांग्लादेश में ठंडा पूरा ताकता है अटाल ऑन आता है ए स्वागत आई जून की मोनिलो सुराना ठंडा होना जी कफिल जी ओ नासारे तक ताकता है कक्सबाजार बालुचर है এখানে এত নুরি তাকতা है মুরা তাকতা है और डॉट हाइंदा ताकता है ताल हंडर नीचे ठंडा से माल ओ कफिल ताल ओ बाबले लंबा मिक्के को देखता है यार स्वागत जी सऊदी अरब ठंडा है बैठा गुलगुल्ला हलुद है অনেক ব্যবধান है ए सांडा है लवण দিয়ে টমেটো দিয়ে কুড়ি হাতা है যে সৌদি আরবের ঠান্ডা है বাইটা কিরে বন্ধু এখানে তো মানুষ কেন আর ওইটা কে এই স্বাগত তুই এখানে কি কপিলের সাথে ধরতে আসলাম ঠান্ডা ওরা দেখে বন্ধ হয়ে গেল আমার দান্দা दांदा नहीं है ठंडा লম্বা এবার হাতা है এখন হাড়ে এই স্বাগত দাঁড়া জসিম দেখছিস স্বাগতের অবস্থা হাবিবি একটা পেয়ে সাপকে ঠান্ডা বলে ছালিয়ে দিচ্ছে স্বাগত আমি ওকে আরবি বলে কিছু বুঝাতে পারি কিনা দেখি वो में तो ठंडा नहीं है এটা পান্না হবে ये मारता है वो जोशिम है वो नमता है तोरा बाग देता है बाग नमातिस वाल्ला सेम हारामी माफी मुश्किल है এখানে তো কোনো গন্ডগোল होता है टालिंग है এখানে ফাইনাপ होता है হাবিবি ও বেশি সিটিং হ্যাঁ বেশি মিশা হতা है ও তো আমাকে বাস মারি দিচ্ছে ওর সাথে ডিল করে পেলে আমি চল বন্ধু তোর সাথে কথা আছে সেই মরতে ঠান্ডা থাকে না বন্ধু কফিল এটা আমার বুঝছেন নি তার কাছে 10 কোটি টাকা আছে কি 10 কোটি হ্যাঁ বন্ধু আমরা হরে খাবো যে বপলে একসাথে হাবিবিকে ঠান্ডা বলে দান্দা জড়িয়ে দিয়ে 10 কোটি টাকা হাতিয়ে নি হ্যাঁ বন্ধু তুই 5 কোটি আমি 5 কোটি তো জসিম ফাইনা तुम्हारे संडानो देता है तुम्हारा आप देता है इतारा হাবিবি ঠান্ডা বিক্স মে কামিন কফিল কক্সবাজার बीच में सांडा चलता है যে মরতে ঠান্ডা থাকে না হাবিবি ঠান্ডা कपिल सांडा मिल गया ঠান্ডা হাবিবি कोई जाता है फुट है আপনার